Bager spašava viličar. Hop. Imamo kratku sajlu pa nemoj da se slupamo. Ajde, nije ni krenio, niš nisi napravio. Mijenjač naprijed nazad, to ti je skroz lagano. Ajmo da vidimo sad kako će meni ići. Vidim da me onaj red cigli pada, loše sam procijenio. To, idemo sa bagerom. I ajmo. Shit, ne valja. Ne valja, moramo. Šta radiš? Jesi spreman, majstore? Je. To. Ej, spremni smo sada da ga izvučemo van, viličar. Evo, izvadio sam iz auta jednu sajlu, te sajle mi radimo. A sajla obrt Josipovac. Ovdje ćemo, kolega i ja, samo ćemo ga upaliti. To, neutral je. Čekaj, ovo mu je tu položaj za međugrijač. Neka odradi. To Miki radi! Gledaj šta se sada događa. Stipa će samo ovdje ga ubaciti u rikverc i dati malo gasa. To je naš posao. A ja ću ga lagano izvući van i to će biti sve. Jesi spreman, majstore? Je. To, može. Imamo kratku sajlu pa nemoj da se slupamo. Može, vidi. Ovo je prava slika. Bager spašava viličar. Dogovoreno. Svirnit ću ti kada? Ok, sada ćemo ga privući, da lagano našpanujem sajlu. To je to. To. Ajde, nije ni krenio! Pa daj gasa! Niš nisi napravio! Dobro je! Pa ti nisi ni krenio! Pa kako jesi? Pa ti ne ukralo si! Još ću te povući nazad. Ok. Sačekaj, svirnit ću ti. Ok, komedije. Moram se malo udaljiti. Ajmo lagano nazad sa bagerom. Ajmo. To je to. Bravo! Uspjeli smo. Nisam... Sad treba maknit. Da. I onda ovo pa nabacati. Dogovoreno. Kako je bilo? Vrlo dobro. Zabavno. Uspjeli smo naravno, skidamo sajlu. Ovo je bilo zabavno, uvijek volimo ovakve stvari. Neka viličar sada radi. Ja ovo sad tu moram malo pogrebat i ubaciti šljunak. I onda ja upadam u viličar. Evo me, moja vožnja sa viličarom. Uzeo sam si svoju sjedalicu. Ne znam da li je ovdje mokro ili nije. Pa vidiš, imali su oni ovdje gurtnu. Mogli smo to pametnije riješiti. Mi smo riješili to sa sajlom. Ajmo u viličar da vidiš kako viličar radi. Ja odmah osjetim da zuji pumpa. Svijetlimo punjenje. To je baš čudno, ne znam jel... Ne, ugasio sam ga. Zeznio sam stvar. Ajmo ga paliti. To! Valjda im mora tako punjenje svjetla. Ajde da prođemo na brzinu komande. Dolje. Gore. Prema sebi. I od sebe. A ovo je posmak lijevo-desno. Evo vidiš samo to. Kako te ručke rade. Znaš kako čudan položaj za ručke, to nećemo dirati. Ok, dobro, kako ide vožnja? Isuse, nema kočnice. Kako oni koče to? Stvarno nema kočnice, nema. Znači, spušneš do dolje, ništa. Gas ima. Jao, dobro da sam... Ok, mijenjač. Rikverc i naprijed. Ajmo, rikverc. To radi.
bez košnice sam. To je loše. A ima nešto. Radi, ipak radi košnica. Sva sreća da radi, da se u nešto ne zabije. Ok, moram razviti osjećaj za ovo i bit će dobro. Samo ću ga ovdje parkirati, sad da mi ne smeta. Radi košnica, idemo u neutral. Čuje se pumpa hidraulike, to ti mogu odmah reći. I nema kabine, promaja me baš ubija. Ok, sada idemo u bagerka. Ugasili smo ga. I moram počistiti ovo, staviti malo šljunka i tako dalje. Evo mi u grijanoj kabini, baš je dobro raditi unutar kabine. Moram malo skinuti zemlje. Pa da, dajte probam odmah urati ovu paletu na svoje mjesto. Kome treba još viličar uz bager, bez problema, to odrađujemo. Ovdje sada neću puno skidati, samo malo površinski. Samo ne znam kako će se ponašati po teretu viličara. Evo, ovo smo prilično brzo napravili. Zovu me tamo na popravak, tamo negdje imamo viška, pa da to skidam sada. Dobro, stižem. Pa evo prilike da još jedan put prijeđemo preko ovih rampi, preko jedne i preko druge, a mislio sam stvarno da je sa time gotovo. Ok, vidiš, dopurao sam se ovdje. Sada stavljam rampu, rasku malo dalje. Sada ću staviti kašiku malo dalje, jer će mi malo duži potez ću se morati obocati. To, ajmo bagerko, idemo. Zaboravio sam podići ralice do daske. Tako, nekako sad moram procijeniti gdje mi je ralica. Ovako nekako, evo vidiš i sam sada gdje je. Idemo na dizanje. To je dobro. Onda spuštamo ovaj dio. Možemo još podići. To. Spuštamo. Odlično, do kraja sam. To je to. Sada rotacija. Tu sam se oslonio. Sada se ovdje malo bliže oslonim, tako da mogu izvesti taj manevar. Može? Opet ovdje da vidiš šta radim. Oslonim se tu, to. I ajmo. To je dobro. Odlično. Opet smo ovo dobro prošli, nismo im ništa oštetili. Idemo sada preći preko ove rampe. Ok, tu sam. Kao što vidiš, dovukao sam se skroz do ruba.
Idemo još u zrak. I još, da vidim, može još, bitno da pređemo pola. To je to, sad smo prešli polovicu i sad se jako nježno spuštam. Jako nježno. Ovo je bilo potrebno da prođemo pola, a ja sam mogao ići još malo, sad ću se malo voziti. Evo, to je dobro. Osloniš se, recimo tako lagano na kašiku. Niki! To je to. Idemo u drugu stranu. Šta ima viška ćemo skinuti i nastavljamo dalje, odmah sa vibro pločama.
radi. Mijenjač naprijed nazad, to ti je skroz lagano. Komande sam ti već pokazao, ali ajmo da vidimo sad kako će meni ići naprijed. Tu mi je ograda blizu. Ovo sam uspio dobro. Motaj. Ok, sad ću ja morati skužit kako, šta dalje. Da riješimo makar prvu paletu. Sada je ne pokidam. Malo, to je to što sam tražio. Ok, osjetim otpor. Znači da sam nešto zeznio. To i malo podići. Pogriješio sam. To, uspio sam konačno. Nije iz prve. Ovo bi trebalo biti dobro. Stavljam u neutral, dižem. To, probam prema sebi. Vidim da me onaj red cigli pada. Loše sam procijenio. Moram ići još naprijed. To, ajmo mi još naprijed. Potrajat će ovo dok pohvatam komande. Naprijed. Ajmo još malo naprijed. Treba bi ja malo nježnije to. Ajmo sad ponovno u neutral da vidimo kako će sad ići dizanje palete. Prema sebi. Ne, pada je tamo onaj ćošak. Probat ću je u reverse pa malo odmaknuti. Da vidimo šta će se dogoditi. Da, pada onaj tamo red. Ok, idem staviti kamericu, punit, pa se onda vidimo, a dotad ću ja malo savladat komande. Evo mene nazad u bageru, uspio sam samo jednu paletu namjestiti. Uz dosta muke mogu ti reći, došao je gazda, kaže da će on to nastaviti sa time i baš dobro. Meni bi trebalo baš puno vremena, ali gledaj gdje se mi sad vraćamo ponovno na zadnje izloženje sa bagerom. Evo još ćemo jedan put vidjeti kako to. To ćemo ovako. Ne smeta. To je u redu. To. Idemo sa bagerom. To. Još ćemo malo u zrak. Tako. Ovdje da vidiš onoga šta radimo. Idemo lagano naprijed. To će, još mogu malo samo naprijed. To će biti dobro. Sada lagano spuštanje. Odlično, izgledali smo i to. Pazim na majstore. Valja, sad ćemo se lagano samo voziti naprijed. To, još može. Evo ga, to će biti dobro. Uspjeli smo. Evo, ovo je završeno, prešli smo rampu. Ja vjerujem sad zadnji put. Znači, gledaj ovdje mi je jako blizu ova moja vibro ploča. Baš jako. Tako, moram vidjeti da li se mogu uopće okrenuti zbog nje. Aha, vidiš ovo ovdje. To. Sada ću je uhvatiti i maknuti. Da, on ću nići
E, tu ću morat izaći. Znaš? Ajde. Da. Bolje ako možeš malo sačekat sa time. Evo, brzo smo napravili novi dogovor. Moj zadatak je raširiti sad ovu zemlju ekspresno. Koliko mogu iz ovoga položaja. Znam samo da je tu taj šah plastični, pa zato lagano oko njega. To uskoro ćemo završiti za danas. Ovdje je opet neka privremena, ovo ne znam šta radimo, ne mogu iz ove pozicije, ovaj korov ništa od njega, ne znam ni zašto to tako počinjao. Taj korov je za odvesti, normalno. Ajde, ovo je sad neka zemlja koju bi trebao ovdje i nisam uopće u dobroj poziciji za rad. A trebamo ovo napraviti ovako nekako. Ok, dalje se ne mogu ispružiti. To kada se budem bolje naredio. Evo, onda sam na sve strane sa ronda. Dalje ne mogu. Ok, ovo će biti za sada ovo. To je to. Za sada. Jednom samo. Evo, samo da čovjek može kratiti prolaz. Ok, izlazim van sada sa bagerkom. Evo, tu će se moći hodat, tako da ne ostavim baš katastrofu iza sebe. Sada čekamo da se cigle uklonu, da mogu doći sa one strane i da onda mogu raditi ovo kako spada. To je dobro. Opa, gađe su nam baušteli i samara. I njega vidiš, čak je ovaj sa crvenim šlemom. Pozdravljam me. Onaj drugi je damba. Ovdje bagerko izlazi van. Ajmo bagerko. A ja pušim, znaš zašto? Zato što uskoro kući idem. Dobro, ajde još ćemo malo podići ovo. E, tako nekako je dobro. Sad ću ti pokazati da vidiš što radim. Ralicu. Tako nekako. Ostajem na toj visini. Može. Pa ćemo odmah i ovu zemlju isto maknuti. Samo ne znam kuda, ne znam gdje. Može, ovo rješavamo. To je to. Sada se spuštam ralicom. To, sad se podignem još. To. Ovo mi se ne sviđa. Trebao sam još malo izaći. Shit, ne valja. Ne valja, moram. Dobro je, krenio si, dobro. Pa, malo ću ti pokidat, ne valja, moram popraviti, da, ne valja ovo. Pa radim posao! Sad ćeš vidjeti, ovo sam malo zeznio. Jel vidiš? To zato što su došli direktori. Sad ćemo napraviti popravak. Znači, malo sam zeznio sam to, trebao sam još izaći jače van, evo ovako.
sad će biti dobro. To. Evo, da je tako bilo, ne bi bilo problema. To je dobro. Da sam nastavio, pokidao bi mu taj rug i to bi bilo katastrofa. Može. Sada ponavljam postupak. To. Lagano spuštanje. Sad je dobro, jel vidiš? Idemo. Tako. Ok, vidiš, skoro se podrobilo to. To bi bilo katastrofa. Može, samo da malo sad ovom popravim. Vratim ovo malo nazad. Evo ga, to je to. Može, preživjelo je. Kad nije iz prvi put, onda iz druge. Naravno, samo moramo ovu zemlju pomaknuti, da može čovjek raditi. Bilo bi odmah dobro da znam kuda sa time, ali mi ne znamo. Ajde da malo vidiš kako Viličar radi. Neka on radi svoje. Odlično, završavamo za danas. Opa, sad je već prava bauštela na sve strane. Moram paziti. Na majstore s ove strane, na kamion sa ove strane, ovdje mi je vibro ploča, svašta nešto sada imamo. Pogledaj šta sam ti htio sada pokazati. Gledaj kako mi sad treba nagibna planirka i gledaj kako ćemo je sada uspjeti nagibiti. Opa, braco. To smo jednostavno uspjeli u ovom slučaju sa ralicom, sa daskom, malo popraviti nagib. Evo vidim, popeo sam se sa daskom gore dolje i tako sam uspio napraviti nagib. Evo, vidiš, mogu se kontrolirati malo. Opa, nije loše, tako da taman ovo popeglam i spremam po vibro ploču i znaš šta, to će biti to za danas, sutra imam slobodan dan, ja. Tako da moram malo duže ostati ovdje i završiti šta treba, a to je upravo to. To će biti sve za danas, evo noć nas je već stiglo. Mogu ti samo pokazati šta smo svašta lijepoga napravili. Ovdje je bilo malo trbuha, kaže majstor, pa sam skidao, popravljao, u redu je. Sa vibro pločom smo ovdje prošli sve. Dogovara se sada mikser, beton. Ja sam svoje napravio, imam slobodan dan, sutra odlično baš mi treba jer imam drugih planova. I tako da će ovo biti sve za danas i vidimo se ne u novoj epizodi nego u nastavku ove epizode. Ćao!